karai prieš Rusiją, Rusija prieš vakarus, šitaip ir skliausteliuose teisybė. No, Sane. If you guys have been on YouTube or TikTok a lot recently, you might have noticed these very interesting propaganda videos that are essentially trying to compare the famous Western capitals of the world, such as Paris, London, Rome, Berlin, etc., to the famous cities and countries that are usually thought of as not free and authoritarian in the West. For example, Russia, China, and I've actually... O tie video dažniausiai tik Maskvą lygina ir ten dar porą miestelių centrų, I guess, jo. Kiek aš žinau, aš porą, man atrodo, esu užmatęs. Bet kiek esu tokių atgarsių girdėjęs, kad ten realiai lygina tik va tas tos didžiausius miestus arba tas kiemelius labiausiai tvarkytus. Actually even seen some comparing Western cities to Pyongyang, North Korea. Usually what these videos do is that they basically cherry pick the nicest looking footage of Moscow or Beijing or Pyongyang. Ir Šiaurės Korėja beje tą patį darė. Kai jie tenais irgi, žiūrėkit, kaip pas mus čia pilna visko, atrodo, tuščia gatvė ir 2 mašinas važiuoja, bet nekreipkite dėmesio, žiūrėkit, pilna parduotuvėse visko and stuff. And then they compare that to the cherry picks worst possible looking footage of these Western cities. And these usually either feature protests or some sort of civil unrest, or clips where European cities are just covered in trash, or just simply footage of a lot of Muslims out on the street. Most of these videos are usually posted by people who hate immigrants. And for me as a Russian, this is really nothing new because this is a pretty common trope on Russian TV, in Russian propaganda, saying essentially that all of Europe is in complete disrepair, is completely destroyed, just covered in trash, and actually people live terribly there. Well guys, today I found a really good example of something exactly like this, but on YouTube. I've been recommended this video recently called, Is this the center of London? Let's compare it with Moscow. This video got already over 2 million views in 2 weeks, and the comments are just amazing. Dear God, I can't even believe that this is possible, and they have the nerve to teach us how to live. Dear God, may you protect us from all of this scum. Sacred Rus. Ukrainians, this is your dream. This is your paradise. So yeah guys, you already know that we're in for a great time today. Myself as a person who's lived in Russia for his entire life, but who's also traveled to Europe, I think I can chime in just a little bit. Okay, so we're in the center of Moscow. This is, I know this area. This is Kitai-Gorod. I mean, I really don't have much to say here, to be honest. It's just walking around the streets of Moscow. As a Russian, I've already said a billion times on this channel that Moscow is not a good representation of Russia. We even have a saying in Russia. Because Russia has a very centralized system of governments. All the taxes basically go to Moscow and then are distributed around the entire country. And Moscow gets the most of the money. They also want Moscow to be basically, you know, the vitrina comunisma, basically, because they want, you know, Westerners to see that Russia is a prosperous European country that is doing really well. White-footed. We're walking down the streets. Cheapest car in Moscow, by the way, guys, right here. Okay. Bruh. Yep. Come on, bro. Come on. Like... I don't know, guys, you know, he just had to zoom in there, didn't he? Yeah, guys, I'm getting heavy, bold, and bankrupt vibes on this one. Whoever recorded this, we all know why you're so interested in Moscow, my guy. By the way, guys, I have one thing to say about Moscow, because Westerners who are watching this video and looking at it, oh my god, Moscow's so clean. This is one thing they don't realize. Moscow is a fucking joke, especially their pavements. Whoa. Oh, man. Come on, come on. Check out this clip from my vlog I recorded in Moscow. Here's one of the parts of Moscow that I love, is that you know, the ground, basically, the tiles are all fucked up all the time. They're always like this, like they don't try. And the reason is because basically what happens in Moscow is that they lay these tiles down on the ground and then they relay them like 8 fucking times per year, and somebody out there in a city apparatus is getting crazy money off of it. I mean, this is actually awful. Like, honestly. I mean, what is this? What is this, honestly? Legit, kas antra plytelė. Exactly, this is what I'm talking about. This is the state. This is the state of the Moscow city. I mean, this is actually terrible. Honestly, like... Twitch gribau juodą screen. I guess, yeah. Kiti problemai turėtų būt pasakę. Jo, kažkas tau... And I honestly truly believe this is all intentional as part of a corruption scheme, because a lot of people get to make a lot of money on, you know, essentially laying these tiles every year, every few months or so. So the center of Moscow is essentially a never... Gali būt, kad ir Twitch'as gliučina. Where they're relaying the pavements all the time, and even then when they do it, it's still completely shit. It's actually awful. That is something I did not experience in any of the European cities I've been to.
Nikolskaya Street right here, this is basically right next to the Kremlin, the most central area you could ever pick, pretty much. Yeah, looks good. What can I say? Okay, so we get it. Let's now go and check out London and what London looks like. Okay, there we go. The switch has happened. Oh my lord, guys. Oh wow. Look at this. Failed. Tarsi, no joke. Nu čia tragiškai. Aš nežinau kontekstas, koks čia po kažkokio renginio, bet neturėtų būti. Taimas susvarko čia po kažkiek laiko, ne pirmas kartas iš Twitch'o toks, oba. Ok, supratau. Jeigu aš sakyčiau, čia kažkokioje specifinėje Londono vietoje gal, bet panašiai, bet nesvarbu, specifinė vieta, taip neturėtų būti. Kažkur čia yra vis tiek problema. Ar šiukšlių nėra, ar žmonių kultūra tokia, kad tiesiog šiukšlių nėra ir metu belenkur. I have no idea, koks kontekstas šitam reikalui, bet nu čia atrodo tikrai apgailėtinai. Ir ne kaip žinai. O kodėl Space'as man neveikia? Au, nes ta... State UK, guys. Whatever Boulder Bankrupt usually says. Failed State UK. Look at all this trash and look at all these people walking around. This is Soho District, center of the city, guys. Look how terrible everything is. LGBT flags, you know. For Russia, that's a no-no, definitely. Come on. Wow, guys. I cannot believe it that London is always this fucking... Nu, pas mus nėra šiukšlė gatvėje normalu. Niekur. Ne? Nu, tipo, jo, bus šiukšlė, bet tokio lygio nesu matęs nei Kaune, nei Vilniuje, niekur, ever. Net per renginius žmonės paskui save pasiema, sustvarko. Tai aš nežinau net. Dirty, guys. It's true, right? This is truth. Yes, guys, look at this. I mean, I know I have Londoners from the UK watching my videos, watching my content. I'm pretty sure you guys can confirm this is what London genuinely looks like every single day. It's always like this. But yeah, essentially a lot of you people are probably wondering right now, why does London genuinely look so fucking dirty? I believe it's actually pretty simple if you actually watch this video, because if you look at it, there's a lot of people with LGBT flags and pins and all sort of stuff, so it's pretty obvious to me that this has to be essentially the aftermath of the Pride events in London. It's always usually a huge party, you know, people are drinking, there's shit being confetti or whatever. So that's why the streets are dirty. The thing is, guys, I'm pretty sure that the next day none of this trash is gonna be on the streets, and I've actually talked to Londoners, because I know people from London, and they told me that first, yes, Soho is never this dirty, and this video is basically absolutely cherry-picked to show central London to be, you know, as dirty as possible, and also, two, they will clean it up. And here's Tipo, aš tikrai, aš manau, kad išvalys, bet kodėl tiek iš viso primeta ant gatvės visko? I don't get it. I actually have some personal experience here as well. In 2019, I went to the European Union, I traveled to Prague and Berlin, and also while I was in Prague, I actually took a guided tour in Vienna, Austria, so I actually went there by bus. Tipo, net jeigu nėra, gerai nėra šiukšlės, neši šiukšlė rankui, o nemeti belenkur. Tipo, I don't know. What? From Prague, and it just so happened, absolutely coincidentally, that the day that I was in Austria, that's actually still, to this day, the only Pride event I've ever seen in person. And I also have a vlog about it, by the way. Essentially, I was walking around and I was looking at everything going on, I was filming it, and once again, during the Pride event, it was like a huge convoy of these cars that were like spraying confetti. There were people all around, basically littering, drinking, whatever, smoking, right? And when I was there during the Pride event, right, I was like, you know, yeah, this is fun. Čia tai Ok, pradžioj gal dieną dar prasideda šiukšlinė pilna ir bent jau šalia šiukšlinės prieda. Aš galiu suprasti tokį dalyką. Tipo, aš galiu suprasti. Jeigu toks masyvus renginys iš šiukšlinės tiesiog, perpildytas, bet aš skaičiu, čia tada miesto administracijos gal toks feilas. Aš čia nekritikuosiu smarkiai, tipo, pas mus greičiausiai irgi feilas toks būtų, visur čia turbūt būtų. Bet, turėtų tada, jeigu jau žinau, kad toks eventas bus, o gal, nežinau. Bet kaip būtų, jo. Vakar einant, jeigu šitai pradeda ir tada 10 valandų praeina, tipo, suprantama, kad šiukšlių daugiau, bet tada jo, šiukšlinių reikia daugiau, I don't know. Bet nežinau, aš tiesiog nešiau, kol šiukšlinį rašiau arba į kuprinį įsidėčiau namo, ar nešiau, tipo, lauke palikti šiukšlės kažkaip taip, I don't know. When the Pride events, right, I was like, this is fun or whatever, but this city is fucking trashed right now, right? Like, this is just awful, so much trash, like, I wonder how long it's gonna take them to actually, you know, clean all of this up. And guess what, guys? The Pride event was still going on, and we actually decided to leave it and just go around the city to check out some locations, some sites. And guys, literally, 2 hours later, I was back at the exact same location where the Pride event took bet tai Ramšteinai išvažiavo ir šiukšlių nebeliko, jo? place.
and it was pristinely fucking clean. I expected there to be a lot more garbage. It seems like they've already cleaned up the streets pretty quickly. Na, tiesiog iškart po renginio, aš galvoju, išvalė. It seems pretty clean, actually. I'm actually surprised because we expected to come out and for it to be a complete shithole after what was going down, because there was garbage and like drinks and cans all over the place. It's actually not that bad. That was like the moment where I realized that cities can actually be cleaned. Because in my hometown of Chelyabinsk in Russia, for example, when we have the city birthday being celebrated on like the main square, I swear to God, for like the next 2 weeks, there's like empty trash bags and fucking cans of beer just floating around the main square next to like Lenin standing. This is real. I'm not making this up. I've seen this many times. But yes, guys. Nu, tipo, mes turbūt rasim visur išimčių, bet, nu, jeigu taip stereotipizuojant, nežinau, lietuvišką, nu, ar mentalitetą, ar kultūrą, nu, ir vėlgi, aš nežinau, kaip kaimiečiai ten galvotų kokie ar panašiai, bet pas mus nėra taip, kad tiesiog gatvėje deda žmonės. Nu, didžioji dauguma žmonių tiesiog, nu, į kuprinės dės parsineš, o ne tiesiog mes gatvėje, čia yra, tai aš irgi metu. Nu, nėra pas mus dalis. Gal jeigu pas mus, žinai, daugiau žmonių būtų ir turėtumėm problemų, žinai, per daug metų, žinai, pasikeistų tas. Ir žmonės sakyt, nu, nėra kaip, žinai, nu, ir tipo pasikeistų tas. Bet dabar kaip yra, pas mus tiesiog nėra tokio dalyko, nu, kultūros dalimo arba tokio sprendimo priėmimo netgi, kad, nu, aš tiesiog išmesiu čia į gatvę ir paskui taigi atvažiuos surinks. Pas mus tiesiog tai nėra. O kad, nu, išimčių ar dar kažko, ar kažkokį žmogų rasim, kuris taip daro, jo, visą laiką rasim. Bet in general pas mus to nėra, nes jūs čia dabar užsiciklinot rasti pavyzdžių arba apie konkrečius pavyzdžius šnekėt, kai aš labiau kalbu apie, nu, tokį sociumo kultūros dalį. Guys, you know, looking at this video, I can see this is really fair. This is a really fair comparison. Obviously, neither of the videos were cherry-picked deliberately to show Moscow and Russia as the best possible. Like, I'm sorry, but if you genuinely think that most European cities look like this all the time, you need to get out more. You know what I mean? Although it's kind of ironic, I would say that to Russians who have no ability to travel anywhere in the world and have no money, because most of Russians, like 70%, have never been outside of Russia because they simply don't have the means to. And that is exactly precisely why this propaganda works so well. And now, let's check out some comments. Thank God that I was lucky to be born in Russia. The amount of trash on the streets of London is really not pleasant for the eye. And also there is an infinite amount of the homosexuals. I'm looking at us and my soul is happy that we are not like them. Thank you. Oh my God. Dear fucking Lord. The difference between Moscow and London is just insane. It's like sky and earth. I'm so happy that my capital is Moscow. Jesus Christ, we need to cherish what we have. And we should appreciate in what a tidy and clean country we live. Cleanest country in the world, yes. Tell this to me, please. I've had to go to school and like anywhere basically, ever my entire life through shit like this. Like the streets of my city, Russia, Chelyabinsk, look like this. Jo, čia tos fotkas, tai visą laiką depresija tiesiog, kur pas mus būdavo dar ir yra, dar vienas kitas rajoniukas, kur panašiai atrodo, bet dabar jau ne taip. Aš dar prisimenu tokius, ir Kaune čia, ir visur būdavo tokie, ir Klaipėdoj būdavo tokie. Bet tada, per kokį, nežinau, 10-metį gal noriu sakyti, per realiai jo 10 metų tarpą, kur buvo tokios gatvės, jos buvo pakeistos. Jos buvo atnaujintos, dviračių takelis pastatytas, nu, pati gatvė, žinai, pats tas takelis, tai yra, vat, kur čia matos pėsčiųjų, tai, žinai, visi pas mus, bent jau Kaune, Vilniuje, nežinau kaip, bet, tipo, praškai viskas buvo pakeista. Takelis naujas, dviračių takelis šalia. Ten, kur žalia viskas, nu, aptverta normaliai irgi sutvarkyta, ten medžiai viskas. Tai, realiai, sakykit, ką norit, bet tokius dalykus gal sunku gal pastebėti, tipo, ir įvertinti, kol nepamatai va tos fotkas, kad kitur dar taip yra, nes šitas sovietinis palikimas, tipo, va, prašau, ir čia kitur čia, ne, žinai, 20 metų senumo fotkas, ten, nu, šitą senesnė, man atrodo, fotka bus, bet jo, taip yra. Ne, va, ateini ir kol tu randi vieną kitą vietą, kur nesutvarkyta, bet tada pagalvoji, kiek per tavo gyvenimą pasikeitė, pavyzdžiui, aš čia, va, gyvenu savo rajone, kiek 18 metų, prisimenu, kad važiavau, prisimenu, kas kaip buvo, ir dabar prisimenant, kaip tvarkė, kur ką keitė. Praškai visur, kur buvo, vat, šitaip, kažkas.
vanduo nenubėga, pelkės kaupės, praktiškai visur buvo sutvarkyta. Gal užtruko 5 metai viena gatvelė, gal mano, kur einant iki parduotuvės tas pagrindinis, pėsčiųjų takelis, jis buvo blogas gan ilgą laiką, bet sutvarkė. Ir viską, tiesiog visas tas gatvelės, viską pabiškai. Ir va tas dalykas, visą laiką žmonės randa prie ko prisipisti, kad nepakankamai greitai, arba blet, va šitam takelį, viskas blogai, vis tiek po metų buvo, reikėjo iš naujo daryti. Taip irgi būna, visko būna, bet esmę žiūrint, tokių vietų praktiškai nebėra, tuo tarpu viskas eini ir atnaujinta, parkai sutvarkyti, keliai, juokas jokiais kelius sutvarkė, bet tipo Kaunas drastiškai pasikeitė, netgi paprasti rajonai, tiesiog einant gatvę ir lyginant, tipo, nes praktiškai visus aspektus sutvarkė, renovavo ir pakeitė. Jeigu buvo parkas, kai aš atsikrauščiau, šalia manęs yra Draugystės parkas, ten Dainavos parkas, keli parkai yra. Man sakė, Draugystės parką neik vakare, nes ten buvo žiauru, lemputės neveikia, ten užpulinėdavo žmonės ir panašiai. Einant laikui, ten jau, senai jau, lemputės pakeitė, lempą sutvarkė, tiesiog įdėjo. Tada praškai visus kelius sutvarkė. Ten, kur buvo per miškelį tiesiog ištryptas, dabar yra akmenukai suklotas. Dangas ten tų kelių pakeitė. Vaikams žaidimo aikštelės tada sudėjo, visus tos skate parkus. Tada yra ten 2 ar 3 atskiros vaikams to žaidimo aikštelės, kur tėvai su vaikais ateina ten su supinėm ir panašiai. Dadėjo volejbolo to tinklinio aikštelės. Tipo, visiška transformacija. Ir tam neprireikė daug. Tipo, daug. Gerai, 10 metų. Tam visam progresui. Daug, nedaug, nieks apie merą ir nekalba. What? Prie ko čia meras? Daug, nedaug, bet esmė, kad buvo transformacija ir viskas buvo sutvarkyta, visi aspektai, nuo lempučių iki kelių, iki ten centre esančio to viso. Ir ten buvo iš medinių tokių lentelių, nežinau, plytelių, trinkučių, nežinau, sudėjo dangą pačiam tam, kur statula buvo, ir ten jinai biškai šūdna buvo, nes tos lentelės įlūžinėjo kai kurioje vietoje. Ir po metų realiai ir tą sutvarkė. Tipo, ir pakeitė ten kitaip dabar padarė. Tai tiesiog dizaino gal klaida buvo. Bet esmė ta, kad 10 yra mažai. Žiūrint, 10 yra fucking niekas. Vieno žmogaus, viena dalis gyvenimo, tipo. O miestas toliau stovi ir vat, kai per 10 taip drastiškai pakeitė viską į gerą pusę. O tada žiūri tokias fotkas, kurio jie dar gyvena 30 metų atgal. Tu ir galvoji, kad gerai, gal mes vis tiek, kol niekas nėra tobula, einam į neblogą pusę ir Lietuva gerėja. Ir vat, su to man labai užpisa, kai žmonės šitą pradeda sakyti, rasti tos atvejus, kas Lietuvoje nėra gerai ir sakyti, juos naudoti kaip argumentą, kad Lietuvoje negerėja dalykai. Jo, ir mano tą parką šalimai, tą Draugystės parką tvarkė, bet lygiai taip pat visus parkus kitus irgi sutvarkė. Ir dabar į kurį parką beičiau, tas pats, šunim yra, vaikam yra ten, viskas tvarkyta, lempos, tipo, visus parkus sutvarkė. Ir taip visą Kauną realiai ten, labai labai daug vietų per tos 10-15 metų paskutinių ten palaipsniui renovavo ir darė. Ir, aš tik apie Kaunas kitos miesto negyvenu, tipo, negaliu palyginti labai. Bet jo, tas tvarkymas ir pakeitimai pretty fucking good. Okay. And most cities in Russia... Ai, nes Bigus Dikus parašė, dar sako, kad prastas meras. Jo, aš nežinau. Aš ne apie merą kalbėjau, aš apie pasikeitimus. Turbūt kažkiek šiaip galima, jo, nenuginčiamai turbūt kažkiek mero administracija irgi padaro, kad ten, kad suderint viską ir padaryti. Aš nežinau, ten projektus, kas realiai labai ten derina ir vykdo, bet šiur meras kažkiek daro, bet... Like this during spring or fall, because the municipal cleaning services in Russia just suck ass. Like I already said in previous videos, they never know that there's gonna be snow. They never know how to clean the snow, so basically, the streets are just always covered in complete shit and mush. It's also icy as shit, it's literally impossible to walk. And this is not even just the case with Chelyabinsk, a provincial city that I'm from, which has over 1 million people, by the way. Just saying, but this is also the case, for example, in St. Petersburg. The second largest city in Russia, second most important city in Russia, Russia's cultural capital. And don't get me wrong, guys, I love St. Petersburg, however,
I'm sorry, but walking in St. Petersburg in the city center or anywhere in winter is fucking awful. It's like the worst experience of all time. I also recorded this. Aš jau noriu time-outą pist. And you can definitely see that on the streets, most people are either trying to, well, either almost falling down, but also trying to, you know, be on the side that's the furthest away from the, from actually the building, because you will get killed. And some people, as you can see, even walk right on the roads where there is not even a semblance of a sidewalk, because the roads are not in the best condition right now either, and stuff. Yeah, bro. This is the most ridiculous sort of situation I've seen this city in so far, to be honest. Not only are there literally huge chunks of ice that could kill you from falling off of the roof in St. Petersburg at any times, but also you either have to walk through little mud and shit, or you're walking on ice and you know, you have a very high chance of falling down and breaking your legs. Walking in the center of St. Petersburg in winter is fucking unbelievably awful. And it's even worse in more provincial cities. But Moscow, of course. Moscow is, you know, that's where, you know, first-class citizens live in Russia, so... But Oh, shit. if you guys have been on YouTube or Blet, TikTok... kur baigiam žiūrėt? Ne, pala, mes čia žiūrėjome. Čia, va šičia jie buvo. You know, that's where, you know, first-class citizens live. High chance of falling down and breaking your legs. Jo, šičia, gerai, sorry. Ką aš noriu sakyti? Ai, su to gerai. Nu, sniegas, tas kaip stichija, nu, yra gan sunkus tvarkyti. Bet aš dabar, ar aš išsigalvoju, man atrodo, Not Just Bikes tą video, kur žiūrėjom ir kur rodė, kurioj ten šaly yra, kad, nu, nuo lėšų ir noro priklauso. Jeigu tu nori, techniškai gali privatizuoti kaip tą. Ar ten Suomija buvo? Nežinau, gal. Bet techniškai privatizuota. Jeigu tu, pavyzdžiui, konkurso būdu ar whatever iš valstybės lėšų skiri tam tikrą sumą pinigų, tipo, nu, kad įmonė dirbtų valstybei darbą. O darbas yra, tu ką nori daryk, tu kaip nori daryk, nu, bet pagal konkursą, tu turi sniegą nuvalyti. Ne po 15 metų, o kad iki ten 2 centimetrų, nu, whatever, nežinau, ten pagal kažkiek, kad nebūtų daugiau negu tiek centimetrų sniego. Ir realiai viskas, gerai, gal pirmą įmonę sufeilino, gal antrą sufeilino, bet turi. Ir tai yra normos dalis tapo. Jo, tas reikalauja lėšų ir, nu, bet mokesčių mokėtojai moka pinigus, galų gale ne vilą Putinas pasistatyti turi, o, tipo, nu, tas lėšas, tipo, skirti turi. Ir tada žiūrėk, problemas kaip ir nėra. Jo stichija, jo nežinai, kada pasnigs, bet tam ir yra institucija ta, nu, ar ta įmonė, kuri už tai atsakinga. Kad jeigu staiga pasnigs, kad mieste nebūtų visiška žopa. Nu, tai susitvarkys to įmanoma, reikia tik protingų žmonių, protingų politikų ir tada veiksmingumo ir mažesnės korupcijos ir tada žiūrėk, atsiranda lėšų, biškai daugiau skaidrumo, atsiranda lėšų, biškai geriau visko, nu, taip, viskas truputį stumės į priekį. Bet jo, žmonės turbūt, vat vėlgi, vat tas ir yra, aš nežinau, tos dalykus tu sakai ir man skamba labai racionaliai ir aš tą taip matau. Bet tada tu paklausi to žmogaus, jis viską, ką aš tik pasakiau, praklauso ir tada pasakos, aš buvau ten išėjęs vieną kartą, pasnigo ir negalėjau niekur pravažiuoti niekad. Nu, tu jam nieko nepapasakosi, kad gerai žiūrint vidutiniškai, taip tada atsitinka net pas mus daug rečiau, negu kad kitoj vietoj, kur daug blogiau yra, daug dažniau tas atsitiks. Žmonės žiūri arba viskas tobula, arba viskas šūdina. Kažkaip neįmanoma, kad būtų mažas judėjimas į gerą pusę, mažas tobulėjimas. Žmonės labai sunkiai pastebi tą smulkų inkrementinį gerėjimą situacijos. Walking in the center of St. Petersburg in winter is fucking unbelievably awful. And it's even worse in more provincial cities. But Moscow, of course. Moscow is... Lietuvoje tas pats vyks nereikia ir Suomijos? Au, rimtai? Au. Okay. That's where, you know, first-class citizens live in Russia. Okay, mes pasirodom geri the tada. country's streets are not walkable like 7 months out of the year. Taip, jo, turbūt, jo, aš prisimenu, kaip Vilniui buvo kažkuria, ar net Kaune praeitą ar užpraeitą žiemą, kažkas buvo, kad nenuvalė staigiai. Nes ten kamščiai buvo, ar nespėjo pasiruošę, nebuvo atitinkamai. Ir tai buvo toks mini skandalas. Prisimėt, apie ką kalbu? Ar čia praeitą žiemą, ar užpraeitą žiemą, kur buvo viena diena, kur staigiai užklupo ir tos
kažkas jo, tai ir nebuvo pasiruošę. Man atrodo, turit prisiminti, čia man atrodo praeitą žiemą buvo. Ir ten ar 1 ar 2 dienos buvo toks, ar plikledis, ar šiaip labai daug prisnigo, nežinau. Bet ten kam šiaip tada buvo, ir jo, buvo porą dienų. Bet tai turbūt pats tas įvykis ir pats tas faktas, kad tai yra drama, o ne, kasdienybė, priimtina. Parodo, kad, okei, mes jau geriau esam. Nes, tipo, kaip šičia žmogus eina, čia viskas taip turi būti prisnigo, ką galima padaryti, nieko ir viskas. Tai yra tavo kasdienybė. Tu neturi to expectation, to tikėjimosi, kad taip neturi būti. Bet kai tu turi ir kai kažkas nesutvarko ir tu visi pasipiktinę, kaip čia 2 dienas galėjo būti nesutvarkyti, arba ten 1 dieną taip nesutvarkė, kai tu dėl to, kad reikia pasipiktinęs esi, turi pripažinti, kaip toli mes nuėjom. Nes realiai, jeigu to niekad nebūtų darę, kiekvieną žiemą, mėno, po 2 dienas, 3 dienas būtų tiesiog nepravažiuojama pelkės, tipo šitaip, tipo. Ir tu net neturėtum kam knist protą, nes taip yra ir tai bus. O dabar mes pasipiktinę ir knisam protą, kad kaip gali būti ta 1 ar 2 dienos, kur, tipo, sufeirino. Kas yra fair enough, jie atsakingi už tai. Bet aš tik noriu parodyti, kaip, gali būti, kad atsitinka kažkas blogai. Bet, kaip dažnai tas atsitinka. Ta gal reikia labiau lyginti, kai mes lyginam, kur geriau, ar ten ar gyvenimas pagerėjo. Prieš 20 metų kaip dažnai tai buvo ir dabar kaip dažnai taip yra. Prasmės buvo atvejis, kai skalambėjo, kad bus plikledis, yra vienas autostrados nuo Riogalos iki Klaipėdos nesugebėjo pažiūrėti, tai tada skraidė fūros nuo kelio ir tai buvo žiauriai bad. Aš nežinau, ar tas fūras prisimenu, aš labiau mieste kažkuriam tam prisimenu, kad kažkas buvo kiekvieną žiemą. Ar tu vienas iš tų, kur praklausėjai visiškai viską, ką aš sakiau, tiesiog nieko because they're covered in shits. I don't really think that means that you live in the most tidy and clean country in the world. I'm sorry, but as a person who grew up in Chelyabinsk, I refuse to say that. Alright, so you guys might think that that is pretty bad. Well, actually I have something worse, because on the same channel we have this video right here called Is This America Too? Moscow, Philadelphia. Oh, Philly, no. Now this, guys, is gonna be a very fair comparison, a very, not cherry-picked comparison, surely as well. Philadelphia is obviously one of the best cities to pick. Alright, let's give it a chance. Let's check it. Yra labai daug video, kur ten, tie keli Filadelfijos kvartalai, aš žinau, ir keli, bet, ten tie garsus, kaip vadinasi? Neskidro, ne, kažkokie ten yra. Filadelfija apskritai tokie pagarsėjus labiau yra, tai jo, jeigu jau nori tokių kadrų prisirinkti, Filadelfija tikrai rasi, yra labai daug video visokių. Wow, guys, what is this? Center of Moscow. Awesome, dude. Fucking awesome. And look at these pristine streets and cathedrals. Yes, Russia, based Orthodox country, not like the West that's, is being destroyed by immigrants or whatever, because obviously that's what these people always say. Yes, look at Moscow. Look at this pavement that they're gonna have to replace in 2 months because it's made of shit. Yeah, guys, very center of Moscow, like 1 kilometer from the Kremlin. I wonder why it looks so good. I really wonder why. Alright, let's skip forward now and see what America is like. Okay, there we go. It's a transition. Kur LGBT vėliava? Yeah, guys, so true. Once again, what a great video. How not cherry-picked is this? And look, I gotta say, right, this is obviously fucking terrible. Like, I've seen these videos of Philadelphia and, like, drug addicts on the floor. It's fucking awful, and America is not a Jo, ką reikia iškart pasakyti, ir čia, kad tai yra tragiška situacija, kad, opioidų epidemija yra tragiška situacija ir Amerikas tuo nesitvarko dar. Dar jie tikrai nesitvarko. Ir tai yra didelė problema. Ir tikrai galima kritikuoti, ir jie supranta tą, ir jie kritikuoja tai, ir jie spręs tą problemą, privalės jie spręs tą problemą, nes ten baisu su tom. Bet palyginimo tu negali to daryti visiškai.
perfect country. It has a ton of issues, right? Low wages, terrible workers' rights, insanely expensive healthcare, lack of opportunities for certain minorities because of the environment that they grew up in. And I mean, I know what you guys are thinking right now. You're thinking, and I'm probably gonna try to defend this and say that, like, but actually America is not all this. Well, yes, that is actually a good point to make. Not all of America is like this. But also, yes, this is kind of fucking inexcusable, quite honestly. I mean, this is what capitalist dystopia looks like, really. Yeah, it's absolutely sad, man. It's fucked up. However, is this a fair comparison, guys? You know, I just don't really think it is. At this point, instead of Moscow, you might as well use, you know, Vice documentary footage from Novokuznetsk with like those crocodile addicts or whatever who are literally squatting in like empty Soviet commie blogs that have been abandoned for decades. That side of Russia exists as well, although I have to be completely fair. Credit where credit's due, right? When I was a kid in Chelyabinsk and I was walking around during summer, I was actually pretty scared and kind of wary of wearing sandals and flip-flops because I was sort of scared about like accidentally impaling my foot with a syringe that's on the streets. Because back in the day when I was a kid, a teenager, whatever, I remember there would be a ton of syringes laying around everywhere around my neighborhood as well. And, oh no. I was always like, damn, I don't want to catch AIDS or whatever. I'd rather wear sneakers instead of sandals. I do feel like that issue has been addressed to a certain degree because these days I do believe that there's way less of that in Russia, especially in Chelyabinsk, at least in my neighborhood. There's way less like syringes laying around, so they've done something there, you know. However, Russia still has a major drug problem, especially with, you know, with everything that's going on. You know, a ton of people are going to be coming back to Russia with PTSD, etc., doing drugs, abusing drugs, doing terrible things. It's already happening. Maybe America's problems are just easier to see. Okay guys, now let's check out some comments. Dear God, protect and save my country Russia from this nightmare. Ukrainians, this is your dream, this is your paradise. Yes guys, obviously Ukraine's fight for freedom and sovereignty, it's because Ukrainians want to, you know, live like, you know, these people on the street in Philadelphia. That is exactly what they're fighting for, guys. I'm very smart. Screw this so-called American freedom. It's already turned into permissiveness. Every freak is a creative person that deserves to express themselves. Every criminal is a saint. Thank God that I live in Russia. What fucking Soviet boomer shit is this? I understand that for you it's hard to understand that people deserve to have self-expression and that anybody can be a creative person. I understand that you've grown up in a society where everybody has to be a fucking cog in a machine. And you still long for that, and that's why you support everything that's going on today. I get it. But I'm just not with you, okay? And criminal is a saying they're probably talking about George Floyd. They just have to be. Obviously, guys, very not racist coming from the Z person. Nazis are in Ukraine, by the way, guys. These are just so good. This is what they drove their people to with their freedom. May God protect us from this nightmare. And this country teaches us how to live and how to create freedom. No, it is them that need to learn from us. How to not become animals. May God protect us from all of it. Yes, it's all coming back to them like a boomerang now. For the native people of America, the Indians. Oh yeah, Russia has never misplaced or genocided any indigenous people, ever. Never ever in our history, guys. It's only America that's misplaced indigenous people and killed them. How the fuck do you think Russia became so big? I feel sad for them. They will die out like the dinosaurs. This is the future of a country that brings tears to other Dinozaurai žinomi, kad išnyko dėl narkotikų. Countries. Kind of ironic there once again, but yes guys, life for the average person in America is terrible. Americans are all living in the streets, they're all heroin addicts, they're all homeless. Us though, guys, in Russia, we live the happiest life ever. Our streets are the cleanest streets ever, and we're just, you know, bastions of civilization. Oh my god, so fucking embarrassing. Bet iš esmės, o taip ir tu pro tokią propagandą, nu, tai akivaizdžiai tie video yra propaganda, bet pro tokią propagandą tu gali valdyti didelę dalį savo populiacijos ir gali labai efektyviai tą naratyvą sukurti. Ypač, kai ta didelė dalis tavo populiacijos nėra buvo kitur. Bet čia turbūt va, tas ir yra tas, kaip čia, tas pasakymas, kad pakeliauti yra gerai.
nu, bet kokiam žmogui, todėl aš ten gal sakiau visą laiką, ten baigi 12 klasių ir, nu, jeigu ten labai konkrečiai nežinai, tai ką noriu daryti, pasim metus pakeliauk, padirb, kažką padaryk, ką tik gali, tipo. Nes tikrai ten, nu, gal kiekvieną kelionę tiek akių neatvers, bet, tipo, vieną kitą kelionę tu turi nuvažiuoti, pamatyti, tu turi išvažiuoti ir pamatyti savo akim, žinai, ne video, ne paskaityti kaip yra, bet tiesiog pamatyti, tai duoda žmogui perspektyvos, palyginimą iš karto. Kas kaip, tu biškai kitaip žiūrėsi. Nes čia 99% tų žmonių, kur knisa protą, kur komentaruose rašo, jie nėra kitur niekur buvę. Jie nėra niekur buvę. Jie net nežino, kaip skirtingos kultūros yra. Jie neturi tos perspektyvos. Jūs smegenys negali palyginti. Ir kiek tu žodžių besakysi, tu neparodysi to žmogui, tu neišmokysi to žmogaus, tipo. Tai jo, visiems reikia nuvaryti, kur nors pakeliauti, kažkiek pamatyti, susipažinti. Ir ne tai, kad sakau, kad tu tada išmoksi tiesiog iš karto, kaip kad tu galėsi, va, buvau ten ir ten buvo šitaip. Vien tai, kad tu buvai kažkur, kur žmonės skiriasi nuo tavęs, kur, nu, vieta, erdvė, kultūra skiriasi nuo tavo, įpročiai skiriasi nuo tavo, kažką padaro smegenim, kad tu, nu, tampi biškiuką lankstesnis. Tiesiog, aš nežinau, mažiau gal kategoriškas, gal ne, nežinau. Aš nežinau, žiūrim toliau. So, yeah guys, that's really all I wanted to show you in this video, you know, what can I say, so true. After seeing these comparisons, guys, I have to make an announcement. I am coming back to Russia. Now I realize that Europe and America are not really all so cracked up to be about. You guys with your freedom have gone overboard and it's turned into this. You see guys, this is why Russia with its, you know, lack of free speech and terrible foreign policy, let's just put it that way, greatest country ever. Greatest country in the world. I'll see you guys in Moscow. Anyways guys, on a serious note though, thank you so much for watching this video. I hope you guys did enjoy it. If you guys did, then please make sure to slap the like on it. And as well guys, if you would like to support me additionally, if you would like to support this channel, if you like what I do, then you can go to the link down in the description and become a YouTube member. It's basically like YouTube's own version of Patreon. Or also if you want to do a one-time donation, you can use super thanks underneath this video. Oh, my camera died at this point, so yeah, I didn't get to say goodbye. Thank you guys for watching once again and goodbye. Okay, goodbye. Ok, žodžiu jo. Nu, bet čia įsklėlį kaverino ten tie video iš linkino tas video, ne? Ten propagandiniai video visiškai tam ir sukurti. Bet... Nu, apipi žmonės, ok. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man kelia. Skink man jazminą,